Yan. I-mix lang natin ng maayos para mabalance yung tamis at yung lasa ng queso. So, ito na. Na-mix na natin. Maalat-alat na queso. As in, queso talaga yung lasa niya. So, i-assemble na natin siya. Okay. Yan, lagyan ko pa yung baso mo. Ito, ha? Okay. Yan. Okay. Putulin natin siguro para mag-side view siya dito. Okay. Yan. Diba? Dito dito. Okay. Nakahimik ka na. Okay. Lagay na natin yung ating powder. Good morning, guys. Actually, I am here in Caltex. Yes, yes. Yeah, here is mga malupit. Chadi boys here, Chadi boys. Yes, okay. Yeah. Yan, maliliit na lang kasi maliit na yung mangga natin. Yeah. Yan. Okay. Yes. Ba? Then, buhos na natin yung ating sauce. Yung ating queso. Sauce. Yan. Okay. Para ano siya, isiksik natin siya. Mamaya para maglapaw. Din flat yung taas natin. Yan, ganyan. Diba? Yan. Okay. Tapos isisiksik natin siya. Yan. Yan o. Diba? Okay. So, ito siya. Isisiksik natin. Yan. Yan, ganyan. Yan. Dandahanin lang natin. Kasi sufficiente tayo sa sauce. Queso Mangga De Floata. Yan ba? Yan. Kailangan nakalublob siya ha. Kalublob siya. Yan. Yan. Okay. Okay. Kailangan nakalublob siya ng maayos. Yan, ganyan. Tapos lagyan natin siya ng kaunting
Kaunti lang na powder. Yan. Konti lang. Yes. Okay. Yan. Konti lang. Para yung sauce niya ma-absorb lang doon sa ating biscuits. Okay. Yan o. Then, lagyan na natin siya ng cheese. Yan ang mga malapit na sama ko sa ride, guys. Yan. Yan, here is now with here. Ron is there. Caster is there. Jason is there. Caster is like a, you know, fighter, no? UFC. Oh, tingnan nyo guys. Oh, yun, no? UFC. So, ayan na. Tapos na yung ating queso mango float. Ayan. Queso mango float. Ayan, tapos na siya. Ayan, di ba? Tapos na siya. Okay. Ayan, di ba? Queso mango float. Ayan. Ayan yung ating queso. Ganyan siya. Ayan, di ba? Okay. Ayan. To, tikman ninyo yan. I-freezer na natin siya. Okay. Thank you for watching. Please subscribe, comments, and like. God bless you all, guys.